ओम राम राम रघुनंदन अंटा तले गुड़ा खुडबा गाधई दिबा टिके टिके रेंटी दबा पान खैनी काहाको मु प्रेम करिनी खैनी गुंडी मो घइतार आसई गो हरि जनर मणि शुणी तू छाड़ करा पड़ी तू छाड़ करा पड़ी के जानी गो हरि जनर मणि शांत मां कोला शांत कोला एठी मुंडिया मारती आज्ञा हो अल जोर जोर चिन्नी पानी तो की कहले शांत तू की आपण जानि पारु ना हंती चिन्नी होनी मु पर सेही की सन्या सन्या हर बहु पिला अरे सोनिया नाई कर भोबला तू आज्ञा शांत आ तो रूप ढंग सब बदल जाई छै मु पर टिके 26 हाथ रे फिल्म देखि पळौची 26 तो फिल्म देखि तू आज्ञा हो जा जा चल जियो शांत याड कोन है जानछु आज्ञा कोन है जी सोना बर्तन कलिकता रो आसी से खोजी खोजी का घर आड़ी जाई आपण सत्य कहउछंदी हां शांत हां सत्य कहउछंदी से घर आड़ी देखली घर आड़ी जाई तार घर आडे देखि दो हां आउ देख मुझे 26 हाथ रे जाइथिली कोन जाइथिली फिल्म देख अच्छा कोन कोन शांत मो घरे एडी की बट तू घर एडी की बट तालाटे पकैथिली घरे ताला पके जाइथिली आज्ञा एबे कोन होई को बाड़ी खार एडे बट चाबी दे ताको भांगे की घर भीतर पसी जाई ताले घर भीतर पसी जाई आज्ञा ठाकुर काल फिटेबो डाकुती शांत डाक डाक सारा टिके भय लाउची तो डाक बोछि आज्ञा शांत ताला डाकुती हेडी मो घर भीतर केस अच्छा कबाट खोला हेटी मो घर भीतर केस अच्छा कबाट खोला जो फिटेला शांत होउनी सुनुनी नाही आज्ञा सुने तू गोटे भल गोटे कुतर बोली डाकिलु काले फिटेबो ताले डाकुती शांत हेटी मो घर भीतरे किए से अच्छा है कबाट खोल 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 हमें जदि मोर धर्म भाई ना करते भी टिके गेला हमें जदि मोर धर्म भाई ना करते भी टिके गेल मो घर भीतर किए से अच्छा है कबाट खोल जदि मोर बुढ़ा को कहब दबरे ठेंगा प्रहार
तुमर बुढ़ा को कहब दबरे ठेंगा प्रहार मो घर भितरे किए से अच्छा है कबाट खोल शांत मां तथापि खोलुन से बाड़ी खोल ले नाही तू गोटे काम कर आज्ञा से कबाटा भांगी दे भांगी देवी शांत कबाटा भांगी देखिया भीतर के अछि शांत पैसा पत्र अरे देखिया बुझिबा आगा पछे ठीक अछि चल कबाटा भांगे देखिया भीतर के बोई आज्ञा शांत भांगिली तार हेटी मो घर भीतर केस अच्छा कबाट खोला हेटी मो घर भीतर केस अच्छा कबाट खोला मु भांगिली अरे सोना ए सोना आ तो घर भीतर को आवाज आसिला शांते तो घर भीतर आवाज को आसिला आवाज आसिला हां काई मत सुगिलानी तो सुनिलानी तू तो निसार टूर हो तते को सुबा जीव आज्ञा तू तो निसार टूर हो तते को सुबा जीव अरे सोना देखिर तो घर भीतर केडो हलु जे हल्लुची हां ए सोना सोना याड़ा ठीक है हेलो अधार जीवन बाड़ी खिया पछड़ खाली काचुरु 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 होउची हेपो पूजा कला शांति हां शांति हां सी किए अछि कहले तार गां ना ठिकाना आधार कार्ड पैन कार्ड राशन अरे कार्ड पुआ। के बुझी कहले सोना शांते तो घर जे अछि से पताला तो ठिकाना ने कहि देलु जानी नाहंती नाही कह आज 5 दिन हेला कहिलेनी आहुरी कहबी से सुनियो शांते हां घर काउन पना साई अच्छा ना हला सन्या नायक अच्छा ससुर हर कोगा पाननगर ससुर ना को नोली ड्राइवर लोड़ी जाए कुलमणि बेहुरी हां ता झियो पकासी बेहुरी प्रकाश से भाई छु आज्ञा। अच्छा 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 शांति अरे हेटी के ढुकली कि तू आज्ञा तू तो नायक पिला आज्ञा। सेठी के ढुकली लव लव ओहो लो भाई हजर से निकालो शांति सुखा पइड भासी जाउथिल मथि नइर उठेई आनिली तते अरे ठाकरा गालरे मांस लागी बाबा दाउतो मते ओला देखल एटी शांति हां हां मोर की भाग्य आपण अछंदी बोली को हिची की तांकरी कंठ भला सुबु तो लोक शांति ते देखिलु हेले देखिउची देखिलु तो लोक ना गो हां देख लाज महत अछि को हला कि आसिक समस्त सामने मते कुंठौछि अरे सोना टाइम कहू एते लोक से टाइम कहू ए शांते शांते मां हां 6 मास हला देखि नथल तो अच्छा अच्छा आउ डे कंट्रोल करि पाइले ए शांते ए जेते जाइथिला कुलिकता 6 मास तळे अच्छा एठी मो भाई तपन तपन पृष्टि तारी भलिया हेइथला ए बाड़ी खिया कोन खाद्य मिलिलानी हेलो झियो पूरा कुकुडा चिया हे जाइछि दिन तो पीड़ा बाड़ी पीला आज्ञा आ कोन हबो शांते हां मोर गोटे जिनिस भूली जाइछि को भूली जाइछि शांते जुहारवा हे नो छो करि पका हेटी मोर जिनिस गोटे भूल हे जाय कोन किलो तुमको करबी कर साली बच्चा तुणी माइकिना जाके चिल्लो सांगे बुली बुली कौन कलनु तो दिह देखिलु कौन हलानी हेलो बच्चा तुणी शांते हां डाकी बाड़े बोली अरे मुंह को बाड़े
ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ବାଡେଇଲା ମୋର କଣ ଭୁଲ? ଏଠି ମତେ ତମେ ଖୋଜୁଥିଲ ହଁ ମୁଁ ଖୋଜିବିନି କେ ଡାକିଲ କି ଆଉ ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପ ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୁହିଁ ବାପ ଘର ଚାଲି ଏଇଠି ତମେ ସିନା ରାଗୁଛ ଆଉ ଫେରିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା ଡାକିଲ କି ଆଉ ବୋଉକୁ ମୋହର ବଡ ବେମାର ବାପାକୁ ମୋହର ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ମତେ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲେ ତତେ କାହିଁ ଡକା ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ମଧୁରେ ପିଇକି ଟିଓରୁ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାନପଡ଼ା ସାହିକୁ ଆଜ୍ଞା। ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ପୋଖରୀ ହାଟ ଯେମିତି ସଫା ହବ ଶାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡକା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ଏ ବାଡି ଖିଆଥିରେ ଯିବି କାହିଁ ଯିବୁନି 6 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି ନାଲି 5 ପଇସାଟେ ଦେଇନି ଦେଇନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସୋନା ଏ ସୋନା ହାଇ ଆରେ 6 ମାସ ହେଲା କଲିକତା ଯାଇଥିଲୁ ତା ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପଠେଇଲେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି କହିଲୁ? ଶାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ଚିଲ ପାଖକୁ ଫୋନ ପେ କରିଥିଲି ଚିଲ୍ଲ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୁଲୁଛି ହଁ। ତା ପାଖକୁ ପେ ଶାନ୍ତେ ଏ ବାଡି ଖା ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବେପାର କରିକି କେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କହିବି ଶାନ୍ତେ କହିଲୁ? କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ। ଗାଁଠୁ ବଜାରରୁ ଘର ଆଉ ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଗାଁଠୁ ବଜାରରୁ ଘର ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଶାନ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲି 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 କରୁଥିଲି କୁଲା ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଥିଲି କୁଲା ବେପାର କୁଲା ମୋ ଅଧା ପ୍ରାଣ କୁଲା ମୋ ଜୀବନ କୁଲା ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁଲା ମୋ ସପନ ଶାନ୍ତେ ଖଣ୍ଡକୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କା 11 ବୁଲି 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 କରୁଥିଲି କୁଲା ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଥିଲି କୁଲା ବେପାର ଶାନ୍ତେ ତମ ଜାତୀୟ ତ ବିକିଆ କାମ ହେଲା ଶାନ୍ତେ ସେଟା ବିକିବ ତାହେଲେ ବାଡି ଖା କାହିଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତ ଏଇଠି ରହନ୍ତା ଆମେ 2 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ ଆରେ ସେ ଅଧିକା ବାଡି ଖା ପଇସା କାହିଁ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଶାନ୍ତେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲେ କଣ ହବ ପଇସା ତ ଟଙ୍କାଟେ ପଠଉନି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ, ତା ଯିବୁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପୁଆ ଯାଇଥିଲି କି ଶାନ୍ତେ ହଁ। ଏ ବାଡି ଖା 6 ମାସ କାଳ ରହିଲା ହଁ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ତୁ ଏବେ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲୁ? ଯିବି ନାହିଁ ଯଦି କାହିଁକି? ଯିବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହୁଛ ମୁଁ ମଦ ଛାଡିଦେଲି ଆରେ ପସନା ଆରେ ଆମ ଗାଁ ହାଟ ସଫା ହବନି କଣ ହେଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନି ରାଜି ହବନି ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ମିଶିନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି ପଚାରୁନୁ ପଚାର ପଚାର ବାଡି ଖିଆ ଭେଣ୍ଡା ବସିଆ ଅଧାରେ ଯୋଉ ବାଡି ଖିଆ ମତେ 6 ମାସ ହେଲା ଆରେ ସୋନା ଆରେ କୁତି ବାଡିଆ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଠି? ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା ଯା ତୁ ଯା ସେ ତ ଆରେ କୁକୁର ବାଡିଆ କଣ ହଉଛି? ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ନିୟମ କରି କଣ କହୁଛି କହିବ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସେ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଏକଥା ତ କହିବ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ସନା ଏ ସନା ସନା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବାଡଉଥିଲୁ ହଁ ହଁ ଫାଟିନି ଆହୁରି ଫାଟିବ ତମେ ସେମିତି ଜିନିଷ ଆଣି ଯାଉଛ ଫାଟିବ ଆଉ କଳା ପଡିଯାଉଛି ସନା ସେ ଯେ ତୁ ସାଥିରେ ଯିବ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହ ଆଜିଠାରୁ ମଦ ପିଇବୁ ନାହିଁ ଏରା ଦେଖିଲ କଣ ହେଲା ଶାନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଓ କିନ୍ତୁ ଡାକିକି ମତେ ବାଡେଇଲ ମୁଁ ବାଡେଇଲି ଆଉ କଣ ଆରେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡେ ବାଡେ ଲାଗିଲ ତୁ ମୋ ଆଡେ କଣ କରୁଛୁ ହଁ କଳା ପଡିଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହଇଲୋ ଏମିତି ବାଡିଆର ଥିଲା ଓ ହଉ
ସନା ଆଜ୍ଞା ଏ ସନା ରହ ଟିକେ କାଟୁଛି ବ ଶୁଣେ ଠାକୁର ନିୟମ କରି କହ ଆଜିଠାରୁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ କହିବି କହିଲୁ ମୁଁ ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିବି ଚଲା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଆରେ ସିଏ ବଞ୍ଚୁ ନ ବଞ୍ଚୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ଭଲ ହେବ ତ ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁନି ଜୋରରେ କାଟିଛି ବହୁତ କହିଲୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ନିୟମ କରି କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନେ ଯାଇକି ପାଣି ତୋଳିବି ଆରେ ସନା ତୋ ଘରେ କୁକୁର ବଇଛି କି ରେ ସନା ତୋ ଘରେ କୁକୁର ବଇଛି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ ସାନ୍ତେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଟି ଛାଡ଼ିଗଲା ଏବେ ଠାକୁର ନିୟମ କରି କହ କହିବି ଯେ ଆଉ କଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ତାର ଶେଷ କରିଦେ ଶେଷ କରିଦେ କିଛି କହିବୁନୁ ଏଇ ଜାଗା ଟିକେ କରିଦଉଛି ଏବେ ଠାକୁର ନିୟମ କରି କହ କହିବି ଯେ କଣ ମାଲଟା ତୁ ଆଗ ଠାକୁର ନିୟମ କରି କହ ମୁଁ ତ କରିବି ମୁଁ ତ ନଥିଲି କରିବ କିଏ ସେ କିଏ କରିବ ନ କରିବ ଆଗ ନିୟମ କରି କହ ତାପରେ ପଇସା ରହିବ ଆସିବ ତ କଣ ନିୟମ କରି କହ ନିୟମ କରି କହୁଛି ଦଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ହେଲା ଆମ କାମ କଣ ଆମେ ସଫା କରିବୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସଫା କରିବ ପୋଖରୀ ହାଟ ସଫା କରିବ ତମ ପଇସା ଦିଆ ହବ ବାଟି ସାର ଦେବେ ନି ଖଣ୍ଡିଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା କେତେ କଣ ରକ୍ତ ବୋହିଲା ତମେ ଜାଣୁନ କି ମାଗ ମାଗ ସେ ଦେବେ ଆରେ ମାଗୁଆ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ବିଜା କରିବେନି ବେଗେ ଦିଅ ଓହୋ 200 ଦେଲେ ବି ପିଡ଼ା କଟିବନି ହଉ ଯା ସେ ଦେବେ ଦେବେ ଆଣରି ହେଇଗଲା ତୋର ବେଗେ ଲୋକ ବାହାକୁ ଯା ହଉ ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ହଁ